अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। एफबीआर के ऊपर आज का प्रोग्राम है। एफबीआर के हवाले से दुकानदार इस वक्त सरापा एहतजाज भी हैं, कुछ अपना प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवा रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि हमें एजुकेट नहीं किया जा रहा, हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं, लेकिन टैक्स देने के लिए कुछ शराइत व ज़वाबित होते हैं, वो भी मानेंगे, लेकिन हमें बताया जाए कि शराइत व ज़वाबित कैसे होंगे, क्योंकि इससे पहले कुछ ऐसे रजिस्टर्ड लोग हैं जिनके ऊपर खौफ का भूत सवार किया गया है। ख़ुद वफाकी वज़ीर ख़जाना इस चीज़ को कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि एफबीआर एक डरावना अदारा बन चुका है जो कि लोगों को थ्रेट करता है। तो जब खुद वफाकी वज़रा इस चीज़ को सेकंड कर रहे हैं तो उनकी चीज़ों के बिल्कुल वज़ा करती है, और फिर एफबीआर के बहुत सारे नए कानून जो हैं वो भी नाफिजुल अमल किए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों के अंदर जो लोग एफबीआर की तरफ आ रहे हैं उनको इस हवाले से अपडेट किया जाए। लेकिन जो टैक्स देने वाले लोग हैं वो उनका एक बड़ा मुतालबा है कि 17 और 20 की जो विंडो है 3% की, इसको बढ़ा के या तो नॉन फाइलर को 50% पे ले जाया जाए। फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक मुतालबा आया था, इसे मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया जाए जो नॉन फाइलर हैं। जो फाइलर हैं उनका कहना है कि टैक्स नेट बढ़ाया जाए, ना कि टैक्स देने वालों के ऊपर ज़्यादा कड़ी शराइत लगाई जाए। सबसे पहले आवाज़ से शेख साहब मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। सिक्का साहब मौजूद हैं, महबूब आलम जट साहब मौजूद हैं, मिर्ज़ा साहब भी मौजूद हैं। शेख साहब कैसे देख रहे हैं आने वाले दिनों के अंदर अगर देखा जाए तो टैक्स के हवाले से बहुत सारे लोगों के शक व शुबहात आ रहे हैं। एफबीआर टैक्स नेट बढ़ाना चाह रहा है, टारगेट गवर्नमेंट ने बढ़ा रखा है, उस टारगेट की तैयारियाँ साल के पहले महीने में शुरू होगी, लेकिन बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ताजरों को इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, क्योंकि ये जो है ये हुकूमत आई थी, इससे हुकूमत को था कि यहाँ पर आवाम को था, ताजरों को था, यहाँ से करप्शन ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। मगर आप देख रहे हैं यहाँ पे ताजर जो है बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अब देखें यहाँ पर जो मुसीबत ये है कि हमेशा फाइलर जितने भी हैं हमारे, उनको नोटिस आते हैं एफबीआर की तरफ से कि मुकम्मल ऑडिट करवाया जाए, मगर जो नॉन फाइलर है उसको किसी किस्म का कोई ऑडिट ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि जो नॉन फाइलर हैं उनको सबसे पहले ये फाइलर करें ताकि जो है टैक्स नेट में इजाफा हो सके, मगर जो नॉन फाइलर है आप देखें वो भी टैक्स जो है फाइलर से ज़्यादा दे रहा है। अगर उसने गाड़ी ख़रीदनी है उस पर भी डबल टैक्स है, अगर उसने रजिस्ट्री करवानी है, कोई भी उसने ये कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में आना है तो उसको डबल टैक्स लगता है। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो अब नए सिरे से इन्होंने कारोबारी अदारों को रजिस्टर्ड करना शुरू किया है और उसको सील भी कर रहे हैं, ये एक नए खौफ का शिकार कर रहे हैं। अगर ताजर को नोटिस आता है तो वो नोटिस भुगतने के लिए वहाँ एफबीआर में जाता है तो उसको बिठा के उसकी जामिया तलाशी ली जाती है। ये पीछे ही एक ताजर को इन्होंने अपने कमरे में बिठाया है और बिठा के उसकी मुकम्मल तलाशी ली है और फिर जाके उसको छोड़ा है। ये ताजरों के साथ क्या मजाक हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम देखें, पाकिस्तानी शहरी हैं, हम टैक्स देना चाह रहे हैं, हम हुकूमत के साथी हैं। हमने हमेशा देखा है, आपने जब भी हमारी तहरीक चली है हम कहते हैं कि हमने जो नॉन फाइलर हैं उनको फाइलर बनाने के लिए हमारा पूरा तावन हुकूमत के साथ है, एफबीआर के साथ है। पीछे इनकी टीमें भी आई थी मार्केटों में, हमने नॉन फाइलर जितने दुकानदार थे उनको फाइलर बनाने में मुकम्मल तावन किया है। अब ये नए सिरे से जब देखें अदारे सील करेंगे, दुकानें सील करेंगी, फिर शहर की सारे ताजरों की चाबियां तो हमारे पास मौजूद हैं, हमने फिर दुकानें बंद कर देनी है और चाबियां इनको दे देंगे भाई कि आप खुद मेहनत करें, आप खुद यहाँ पर दुकानें चला लें। हमसे तो इस माहौल में नहीं चलती, हम टैक्स भी दे रहे हैं और ऊपर से हमारी प्रॉपर्टी दुकानें भी सील कर रहे हैं। ऐसे तो ये खौफ का समा पैदा हो रहा है। उसको बुलाएं, उसके साथ मीटिंग करें और उसके साथ बात करके और उसको बताएं कि ये आपकी तरफ टैक्स है बकाया जाता है, ये आप अदा कर दें, वो अदा कर देगा। मगर ये सील करना, उसकी दुकानें सील करना, ये मेरे ख्याल से ये नामुनासिब अमल है। मुनासिब अमल है। सिक्का साहब उनसे मैं बात का आगाज़ कर लेता हूँ। सिक्का साहब देखें, जमातें और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बिलाशुबा बहुत सारी जगह पर कह चुके हैं हम आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर तरह से, लेकिन कहीं ना कहीं अदारों से टकराव जारी है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ भी पंजाब असम्बली के अंदर भी तहरीक-ए-इस्तेकाक के अंदर बहुत डायरेक्टली उन्होंने कहा जी अदारे वाले ना सुनते हैं, इस्तेकाक मजरू कर रहे हैं मेंबरान असम्बली का भी। तो बहुत सारी जगह पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का विजन ख़राब किया जा रहा है। आप इस सब सिचुएशन को कैसे समझें, क्योंकि ये वो ताजर हैं, घंटा घर है, 8 बाज़ार है, जिन्होंने तहरीक-ए-इंसाफ को दोनों MNA MP जो का गढ़ था नून लीग का उखाड़ के उनको दिया है, फिर भी तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं एक एफबीआर की मज़म्मत करता हूँ कि जो इन्होंने ये सिलसिला दुकानों को सील करना शुरू किया है,
دیکھیں کہ ہر بازار میں ہماری تاجر تنظیمیں موجود ہیں. ہم خود انجمن تاجران سٹی جو پورے فیصل آباد کو ڈیل کرتی ہے موجود ہیں. بدقسمتی سے دیکھیں ہم ٹیکس ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، پھر بھی ہم سے نہ کوئی مشورہ لیا جاتا ہے، نہ ایک دم اگر آ کے یہ اٹیک کرتے ہیں دکانوں پہ. لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ ہم مزدوروں کو روزگار کر رہے ہیں. ایک دکان جس طرح انہوں نے شوکت فیبرکس بند سیل کی ہے، اس میں شاید پتہ نہیں 50 سے زیادہ گھرانے چل رہے ہوں. تو دیکھیں ٹیکس ہم نے نہ کبھی دینے سے انکار کیا ہے اور نہ اوین کرتے ہیں. بلکہ سکھر صاحب اگر ہم بات کریں شوکت فیبرکس کی، انہوں نے ٹریبیونل میں آلریڈی کیس سماعت تھا، انہوں نے پھر ٹریبیونل میں گیا تو ٹریبیونل کا یہ کالا دم قرار دیا ایف بی آر کے سیکشن کو بھی. یہ دیکھیں جی بات یہ جو ہے جو شوکت فیبرکس پہ انہوں نے کیا ہے نا، یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بنتی ہے ان پہ. اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں جو انہوں نے سیل کی ہیں، 1000 جو ٹیئر نمبر 1 میں آتی ہیں 1000 اسکوائر فٹ میں، اس میں ایک شاپ ہے انہوں نے اگر سیل کی ہے، پھر ہم نے انہیں کہا کہ اس کی آپ میئرمنٹ آگے کریں. میئرمنٹ کی گئی تو وہ 850 اسکوائر فٹ کی تھی اور اسے انہوں نے کھول دیا. اب چنیوٹ کی ساری ورک شاپیں انہوں نے سیل کر دی. اب ایک ہراسمنٹ کا ایسا ماحول پیدا ہو گیا ہے. میں انہیں پہلے بھی ہر دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ تعامل کرنے کو تیار ہیں. ہم اپنا NTN نمبر جو ہے وہ ہر دکاندار کے پاس نمایاں جگہ پہ اویزہ کروا دیتے ہیں. جہاں پر اگر NTN نمبر اویزہ نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ جا کے اسے خود فائلر بنائیں گے. اصل میں سیل ٹیکس کا نظام اتنا پیچیدہ ہے کہ ہمارے یہاں لٹریسی ریٹ بہت کم ہے. یا تو یہ ایسے کریں کہ تاجروں کی تھوڑی سی کلاسوں کا اجرا کریں کہ شام کے ٹائم، تاکہ انہیں تھوڑا سا اویئرنیس ملے. اب دیکھیں کہ FBR کے جتنے سرکل آتے ہیں وہ سارے انگلش میں آتے ہیں، اردو میں آئیں تو کہ عام بندے کو سمجھ لگے. اب ایک طرف سرکلہ ایک آتا ہے، دوسری طرف دوسرا آ جاتا ہے. پہلے ان کا جو مین تھا سیل ٹیکس کا وہ ویلیو آف سپلائی پہ تھا. یعنی ایک میں اگر میری انڈسٹری ہے، میں اس کا بل کاٹتا ہوں، دکاندار کو جو میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں اس کے بعد تھا. وہ ویلیو آف سپلائی کی ایک چین تھی. یعنی کہ شاپ کیپر جب اپنے پاس اس کی ان پٹ لے گا، آگے گارڈ سے چارج کرے گا، تو شاپ کیپر جو ہے اس نے مثال کے طور پہ 100 روپے کی چیز خریدی ہے، وہ اکثر 10 روپے دے رہا ہے. اب سیل ٹیکس جو ہے وہ اس نے 10 روپے پہ آگے دینا ہے، باقی وہ اس نے ان پٹ اس کی لے لینی ہے. اب یہ کبھی کسی انڈسٹری کو 3rd شیڈول میں ڈال دیتے ہیں، کبھی کسی میں ڈال دیتے ہیں. 3rd شیڈول میں جو آتی ہے نا انڈسٹری، اس میں جو اس کے اوپر ریٹیل پرائس لگی ہوتی ہے اس میں ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دے سکتے. اور وہ ہمارا سیل ٹیکس جو ہے، اگر ہم ایک پارٹی کو مثال کے طور پہ 2000 روپے ریٹ ہے، اسے ہم 20-25% ڈسکاؤنٹ دے رہے ہیں، تو وہ اماؤنٹ جو نکلتی ہے 20% کاٹنے کے بعد 1600، اس میں ہم سیل ٹیکس دے رہے ہیں. اب اس وقت جو 3rd شیڈول میں جب انہوں نے ڈالا ہے تو ہم جو ہے سیل ٹیکس 2000 پہ دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ ویلیو آف سپلائی کی چین تو ٹوٹ گئی. اب دکاندار کے پاس جو وہ مثال کے طور سے آئٹم جاتی ہے، اس کا سیل ٹیکس آلریڈی پے ہو چکا، نہ وہ اس کی ان پٹ لے سکتا ہے اور نہ وہ آگے چارج کر سکتا ہے. تو اس کا ہمیں آ کے بیٹھ کے سمجھائیں نا کہ کیسے کرنا ہے. تو اسی طرح جو انکم ٹیکس کا بھی ہے معاملات ہیں کہ ود ہولڈنگ ٹیکس اللہ کے فضل و کرم سے چلے ختم ہو گیا. تو جو نان رجسٹرڈ بندے ہیں وہ پہلے ہی ایکسٹرا دے رہے ہیں، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہماری پوری قوم یوٹیلیٹی بلز میں ٹیکس پے کر رہی ہے. اب ہمارے جو دکاندار چھوٹے ہیں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی، ان کو وکیل جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں کہ یار ہمیں فیس دو. اگر یہ FBR کا کاؤنٹر بنا دیں کہ یار چھوٹے دکاندار آ کے جہاں ریٹرن فری بھروائیں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں یوٹیلیٹی بل نکال کے جب آپ کا
यूटिलिटी टैक्स बनेगा, मिसाल के तौर पे आपके यूटिलिटी बिल्स में 10,000 पे हुआ है और आपका इतना बनता है कि आप 500 या 1,000 रुपये उसे एडजस्टमेंट के बाद या 2,000 रुपया जमा करना चाहिए। आसान सा फार्मूला है, मगर वकीला जो हैं वो इसे इंतहाई पेचीदा कर देते हैं। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है चीफ कमिश्नर और FBI के जो चेयरमैन हैं कि इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। हम टैक्स देते हैं और देना चाहते हैं। देखें, अगर हम टैक्स ना देते होते तो FBR का हदफ कैसे पूरा होता और कैसे बढ़ जाता। असल में जो छोटी इंडस्ट्री भी लगी हुई है ना, उसमें ये है कि वो रजिस्टर्ड होते नहीं हैं और एहलकारों को पैसे दे के वो चल रहे हैं। देखिए, जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इन एहलकारों या आपको की नज़र में क्यों नहीं आ रही है। आप नए टैक्स पेयर जाने, हम किसी की शिकायत नहीं कर सकते कि ये कर रहा है। आप खुद देखें और उन पे आपने अब इन लोगों पे 10-10 लाख रुपए के नोटिस भेज दिए। कौन बेचारा पे करेगा 10 लाख का नोटिस। और अब ये हो रहा है कि दुकान पर बोर्ड देखते हैं किस नाम का लगा वो, उसको नोटिस भेज देते हैं। फिर अब चिन्योट में हमारे जो हुआ है कि 1-1 लाख रुपया जमा करवा के उन्होंने दुकानें खुलवा के अपील कर दी है और जिन लोगों की अपील हुई है उन्हें तो वो सील कर ही नहीं सकते जब तक अपील का फैसला नहीं आता। तो इंशाअल्लाह ताला हम तामन के लिए तैयार हैं, हम अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, मगर ये लोग भी कुर्बानी दें। ये लोग भी कुर्बानी दें। मिर्ज़ा शफीक साहब और जट साहब खड़े हैं। मिर्ज़ा साहब, बिलाशुबा आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब भी हैं, लेकिन बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस चीज़ की मुखालफत करती नज़र आ रही है। वफाकी वज़ीर कर रहे हैं, वुज़रा कर रहे हैं कि हम इन्हें समझा नहीं पा रहे या ये हमें समझ नहीं पा रहे। ये मैं समझता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछली हुकूमतें जितनी भी आईं, जब भी वो आईं तो ताजरों के ऊपर कोई टैक्स लगाया तो ताजर बाहर निकले। मैं समझता हूँ कि ये क्यों निकले। हुकूमत जो भी आए कम से कम इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। जैसे सिक्का साहब ने कहा, जितनी देर तक आप चेन को पूरी को कंप्लीट नहीं करेंगे उतनी देर तक आप ताजरों को या किसी को भी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती। जो लोग रजिस्टर्ड हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोगों से 17% ले रहे हैं वो ख़जाने में जमा कराएं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 22 करोड़ आवाम में से 22 लाख बंदा टैक्स दे रहा है और बकाया इनको बढ़ाना किसने है? FBR ने। FBR लोगों को तो बढ़ा नहीं रहा, जो टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहा है। ये बड़ी ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इसको रोकना चाहिए। इनको सील करने की बजाय अवेयरनेस प्रोग्राम हो, जो लोगों को पता चले कि सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होने से, नेटवर्क में आने से मुल्क में बेहतरी आएगी, मुल्क तरक्की करेगा। अब ये कोई काम नहीं कि आप 22 करोड़ की आवाम का बोझ 22 लाख के ऊपर डाल दें। ये मुल्क के लिए बड़ा नुकसानदेह है। मैं समझता हूँ कि सबको टैक्स देना चाहिए, हम देना चाहते हैं। FBR को आसान रास्ते जो है ना वो तलाश करनी चाहिए, आसान रास्ते इख्तियार करने चाहिए। जट साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बड़े एक सादा अल्फाज में एक चीज़ कही कि जो दे रहे हैं उनका गला ना घोटें, ये ना हो वो दुकान बंद हो जाए बाद में वो भी देने से कासर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी बात आगे पहचानी है। और बात यह है कि जो कि रीजन की एक कमेटी बनी, एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है जिसमें 4 ज़िले आते हैं, उसमें कमिश्नर साहब ने अगर यही काम करना था उसकी मीटिंग बुलाते, उसमें सबको इत्माद में लेते तो ये बहुत अच्छी बात थी। क्योंकि जब इन्होंने कहा है कि हमारी ग्रोथ जो कह रहे थे 1.5% आगे बढ़ने ही नहीं दें, अब तकरीबन इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने 5% कर दी है। जो कि वो वज़ीर आज़म साहब ने ये मुतालबा किया था तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं ताजरों ने पूरा किया है, बाहर से आगे किसी ने पूरा नहीं किया। जब हम सब लोग मिल के टैक्स, छोटे दुकानदार भी दे रहे हैं, बड़े भी दे रहे हैं, तो ये ऐसे नहीं करना चाहिए था जो यकलख्त इन्होंने आगे दुकानें सील कर ली हैं। मैं यही कहूँगा कि इनको चाहिए जो एडवाइजरी कमेटी बनाई हुई है 4 ज़िलों की, उसको फाल करें, उसमें बैठ के बात करें। जो भी आपने रखना है पहले हमें तो इत्माद में ले लें, आप करें, कोई ऐसी बात नहीं। हम कब कहते हैं ना करें, आप करें। अब मैं इत्माद में तो लें। एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या है बनाने का, यही होता है। एतमाद में ज़रूर लिया जाए। जट साहब बहुत शुक्रिया आपका। महबूब आलम सर साहब ने एक पॉइंट कहा, जब एडवाइजरी कमेटी बनाई तो एतमाद में तो लेना बनता है। ये मेरे ख्याल में इस पॉइंट से आगे मेरा कोई जुमला नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही कीमती था कि बैठें, जब टेबल टॉक की बात की है फिर टेबल टॉक पर करें, हाथापाई तक ना जाएँ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। FBR और FBR से रिलेटेड मसाइल ताजरों के उस पर बात करें।
राव सिकंदर आजम खान हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर हैं फेस्टिवल चैम्बर के, और सुप्रीम अंजुमन ताजरान की तरफ से एक बड़ा इजलास भी इसके ऊपर मुनक्किद किया है। राव साहब से उसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। राव साहब, FBR के इस वक्त मसाइल है क्या? इस वक्त बड़ा एक चीखो पुकार पूरे 8 बाज़ारों से, हर तरफ से ताज़ा तंजीमों से सुनने को मिली है, FBR ने लूट लिया, मार दिया, कुछ बचा नहीं। क्या असल सिचुएशन है क्या? क्या FBR ने ऐसा कर दिया है कि इस वक्त हर तरफ से चीखो पुकार आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका और सिटी 41 का। देखें, ये इस वक्त ना आप भी कह रहे हैं बर्निंग इशू है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पूरे में, ये फैसलाबाद में नहीं है। इशू क्या है? इशू ये है कि टैक्स लेना है, टैक्स देना भी चाहिए। टैक्स देने के बगैर ये मुल्क नहीं चलेगा। ये तो कैटेगोरिकली एक, मैं कहता हूँ कि प्रिंसिपल है कि अगर आपने मुल्क को चलाना है, तरक्की की तरफ लेके जाना है, तो सब ने टैक्स देना। अब इश्यूज़ क्या हैं? इशू ये हैं कि जो बड़े लोग हैं वो टैक्स नहीं देते, वही कानून साजी करने में उनका अमल दखल है। ब्यूरोक्रेसी और बड़े लोग आपस में मिले हुए हैं, मिली भुगत से ये सारा काम करते हैं। अब चूँकि हमारी नुमाइंदगी छोटे ताजरों की है और छोटे बिज़नेस जो करने वाले हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या? आपने अभी एक तो आप नए SSC क्यों नहीं ढूंढते? भाई, जो बंदा 1600 सीसी ऊपर कार रखता है, इसका मतलब ज़ाहिर है उसका कोई बिज़नेस है, उसकी कोई अर्निंग है, उसकी कोई आमदन है। तो आप उससे क्यों नहीं पूछते कि भाई ये तो, अब इन्होंने ख़ुद एक चोरी की विंडो खोली हुई है कि आप फर्दर टैक्स दो। फाइलर और नॉन फाइलर दो तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। आप नॉन फाइलर वाला जो चैप्टर, इसे क्लोज़ करना है, इस विंडो को आपने बंद करना है, और ये दरवाज़ा जब तक खुला रहेगा ये करप्शन कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मसलन अगर वो ये बड़ा कहा भी जाता है ना, 17% फाइलर है और 20% नॉन फाइलर है, तो 3% के अंदर ही इतना बड़ा एक चोर दरवाज़ा रख दिया गया कि लोग कहते हैं नॉन फाइलर होकर ज़्यादा फ़ायदा। यही आप बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखें, वो 3% नहीं है एक्चुअल। तो देखें ना कि आप इसको करें कि एक तरफ 17 लोग हैं टैक्स देने वाले, एक तरफ 20 लोग हैं जो उससे अविजन कर रहे हैं, और टैक्स अविजन जो है उसको आप प्रमोट कर रहे हो। यही हमारा इनके साथ ना प्रॉब्लम है कि हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं कि वो बंदा काबिल तहसीन है, काबिल फ़ख्र है और आपकी शफ़क़त का तलबगार है, जो आपको रिटर्न फाइल करता है। उसमें ये नहीं हम कहते कि वो 100% सही कह रहा है या नहीं कह रहा। वो एक और इश्यूज़ है कि आपने टैक्स की जो रेशो है वो इतनी हाई रखी हुई है कि लोग उसमें छुपाना चाहते हैं। आप टैक्स रेट कम करो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस शामिल में आ जाएंगे। आपने जो कैप लगाए हुए हैं कि आप 1 करोड़ रुपए तक की सेल है, अदरवाइज़ आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे सेल टैक्स में, आप कॉरपोरेट में चल जाएंगे। ये वो चीज़ें हैं कैप जहाँ पे इन्होंने लगाया। अच्छा, इन मसाइल को एड्रेस करने के लिए होता क्या है कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं बीमार हूँ मिसाल, तो मेरे साथ एक अटेंडेंट गया है या डॉक्टर के पास जाऊँगा, तो अपनी बीमारी का सही मैं बता सकता हूँ जी कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो डॉक्टर फिर उसको डायग्नोस करेगा कि जी इसको ये मेडिसिन मैंने देनी है। अब होता क्या है, बीमार मैं हूँ, मैं घर में पड़ा हूँ, और पूछा किसी उस बंदे से जा रहा है जो एथलीट है, जो एथलेटिक्स में दौड़ रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि जी इसको क्या बीमारी है। अब वो तो ख़ुद तंदुरुस्त है, उससे मेरी बीमारी का तो अंदाज़ा ही नहीं है, मुझे पूछा जाए। इसी तरह अगर आप, वो सही कहेगा कि ये तो ड्रामे कर रहे हैं, देखो जी मैं भी तुरे फिरता, भी तुरे फिर। यही वो चीज़ें हैं कि अगर आपने पॉलिसीज़ बनानी है तो इसमें स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड करो। स्टेक होल्डर कौन है? जहाँ अगर आप इंडस्ट्री की बात करनी चाहते हैं तो आप उन लोगों को लेके आओ। अगर आप ट्रेडर्स की बात करने चाहते हो तो ट्रेडर्स के जो जेन्युइन लीडर्स हैं, जो नुमाइंदे हैं उनके खास, लीडर को भी छोड़ो, नुमाइंदे हैं जो, आप उन्हें साथ में बैठा के उनसे पूछें कि जी क्या प्रॉब्लम्स है। अब हुआ क्या, इन्होंने बजाय इसके कि आप मार्केट सर्वे करें, आप शटर तो उसका बंद करें जो रिटर्न नहीं फाइल करता। किसका शटर बंद हो रहा है, किसकी दुकानें सील हो रही हैं? जो आपका ऑलरेडी पहले ही रिटर्न फाइलर है, जो आपको टैक्स पे कर रहा है, उसकी आपने दुकान सील कर दी कि ये हमारी आप सेल वाली जो अपना मशीन है इसको लगा लो। मैं कहता हूँ नहीं, ये करीने इंसाफ नहीं है। आप स्टार्ट करें, आप लगाएं। सबसे पहले तो आप असेसमेंट करें कि कौन टैक्स नहीं दे रहा। आप बाज़ारों में जाएं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं कि जी जो टैक्स नहीं देता सील कर दें उसको।
جو ٹیکس نہیں دیتا آپ اس کو سیل کر دیں. اگر جو ٹیکس دے رہا ہے اس کو تو اجازت ہونی ہے کہ آپ کام کرو. ایک چیز اگر اس کے بعد سارے لوگ آپ کے ٹیکس سسٹم میں آ جاتے ہیں, ایک جو لفظ یوز کرتے ہیں کہ ٹیکس نیٹ کا مطلب ہے جال, آپ جال میں, اور صحیح ہے جو لوگ اس میں, اچھا وہ 20% جو نان فائلر ہیں وہ کیوں نہیں اس میں آتے؟ جب آپ اس طرح کی لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں تو پھر وہ سامنے رکھ کے کہتے ہیں کہ یار یہ جو ٹیکس دے رہا ہے دکان تو اس کی سیل ہوئی ہے, میں تو ٹیکس گزار بھی نہیں ہوں, تو میرا انہوں نے کیا کر لیا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے اپنا آن بورڈ کن کو لینا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو. اب یہ اگر کر لیں, سب سے پہلے لوگوں کی اسیسمنٹ کریں, جو ٹیکس نہیں دیتا ان کی دکانیں آپ سیل کر دیں, ان کے جو یوٹیلٹیز اپنا سروسز ہیں ان کو آپ نے دی ہوئی ہیں, مثلا گیس ہے, بجلی ہے, پانی ہے, واٹر سپلائی, سیور, کاٹ دیں ان کی. میں نہیں سمجھتا کہ ہم ان لوگوں کے ترجمان ہی نہیں ہیں, ہم ان لوگوں کی وکالت ہی نہیں کرتے کہ جو اس ملک کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے, لیکن ہم ان لوگوں کے ترجمان ہیں جو ٹیکس فائلر ہیں اور جو اس ملک کے صحیح میں سمجھتا ہوں کہ کماؤ پوت ہے. ہمارے ساتھ شاہد ممتاز باجوہ موجود ہیں, صدر بھی ہیں سپر اسٹور ایسوسی ایشن کے. باجوہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فلور مل سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں. ایف بی آر کو اس وقت بڑا کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے تاجروں کی طرف سے, اسٹورز والوں کی طرف سے. ایک ٹکراؤ کا ماحول لگ رہا ہے ہر طرف سے. تاجر کہہ رہے ہیں جی چھاپے پڑے ہیں, سیل کی جا رہی ہیں دکانیں, اور پوائنٹ آف سیل پہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس وقت کافی گرما گرمی چل رہی ہے. بلکہ ایک میٹنگ آپ کی بھی ہوئی تھی ہمارے چینل پہ چلی, اور ساتھ ہی رات کو نوٹسز بھی آ گئے ہیں. یہ آخر وجہ کیا ہے؟ ماحول, آپ لوگ رجسٹرڈ بھی ہیں سپر اسٹورز والے, تو جو نان رجسٹرڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں ڈرایا جا رہا ہے, جو رجسٹرڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی خوف و ہراس کیا جا رہا ہے. تو ایف بی آر خود وفاقی وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ ڈر کی علامت ہے, لیکن اس ڈر کو ختم کیوں نہیں کیا جاتا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سلسلے میں پہلے آپ نے جیسے بتایا کہ ہمیں چند دن پہلے ہم نے ایک میٹنگ کی تھی اپنے سپر اسٹورز کی, تو اس سے یہ بالکل واضح بات میں نے کی تھی کہ ہمارے سارے سٹور جتنے ہیں وہ سارے ان کے ساتھ لنک ہیں, اور پی ایس او جو ان کی ہے انسٹالڈ ہے. اب جیسے کل ایک انہوں نے پریس ریلیز جاری کی ہے نا, کہ جس میں انہوں نے ایک لسٹ جاری کی ہے کہ جہاں پہ جتنے ریٹیلرز ہیں, تو میں ابھی یہ کچھ دوستوں سے کہا تھا, بلکہ ہم شاید منڈے کو ایک ڈیلیگیشن لے کے چیف کمشنر فیصل آباد کو بھی ملیں گے, انکم ٹیکس کو, کہ بھئی جو لوگ تو انسٹال کر چکے ہیں اب انہیں کچھ ٹائم دیں, چونکہ ان کا بیک اپ نہیں ہے. پرابلم ہمیں کیا آ رہی ہے؟ ہم تو بالکل ڈے ون سے یہ تیار تھے اور پچھلے 1 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, جتنے ہمارے جو سپر سٹورز ہیں یا جتنے بہتر ریٹیلر ہیں, لیکن ان کے پاس جو ایچ ایس کوڈ ہیں وہ مختلف ہیں جو ہماری کمپنی کی طرف سے آتے ہیں. یہ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ تھا جو ہم نے پہلے بھی اپنی میٹنگ میں وہاں ان کے ساتھ جا کے اٹھایا, اور ابھی بھی پورے پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پرابلم زیادہ آ رہی ہے. کچھ لوگ جو رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہ رہے ان کا اپنا ایک میٹر ہے, ان کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جی ہم اس پہ فعال نہیں کرتے. ہم لوگ فعال کرتے ہیں, اور ہم خود رضامندی سے یہ آپ کہہ لیں کہ انڈرٹیکنگ دے کے ہم نے خود کروایا انسٹال, لیکن وہ اس کو پراپر چل نہیں رہا سسٹم. اب اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ ان سے میٹنگ کریں گے کہ ہمیں کوئی ایکسپرٹس دیں, تاکہ ایف بی آر کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ٹرائل بیسس پہ آپ ہر شہر میں کو 15 20 پہلے سٹور سلیکٹ کرتے, اس پہ کامیابی پہ چلا کے مجھے دعوت دیتے کہ جی دیکھیں یہ سٹور والا چلا رہا ہے, آپ اس کو فالو اپ کریں. اب ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ سافٹ ویئر جس سے مرضی لے لیں. اب ہر بندے کے پاس ہر کمپنی کا علیحدہ سافٹ ویئر ہے, اس کا اپنا ایک میکانزم ہے. تو میں یہ چاہوں گا اقام بالا سے میری گزارش ہوگی کہ یہ آپ ہمیں کوئی بہتر ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کروا کے تو جو سافٹ ویئر ہے اس کو اپ گریڈ کیا جائے, تاکہ تمام جو ریٹیل سٹور ہیں چاہے وہ گروسری کے ہیں, جوتوں کے ہیں, کپڑوں کے ہیں, ان کو انسٹالڈ ہونے میں کوئی پرابلم نہ ہو. اب 2 فیکٹر ہیں, ایک یہ فیکٹر ہے کہ وہ جو ہونا نہیں چاہ رہا, ایک جو آلریڈی ہیں ان کا کام نہیں چل رہا. تو میری یہ آپ کے چینل کے حوالے سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس کو آج خود جو ہے نا وہ خاص طور پہ ہمارے جو فیصل آباد ریجن میں ہیں چیف کمشنر ہے وہ ہمیں بلائیں, تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ سنیں, ہمیں ایکسپرٹس دیں, تاکہ جو ان کے اندر پرابلم آ رہی ہے ان کو انسٹال کرنے میں اس کو دور کیا جائے. تاکہ ٹیکس کی کلیکشن کرنا بھی بہت ضروری ہے ملک و قوم کے لیے, لیکن جو تاجر پروٹیسٹ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی کازز ہیں, اگر یہ ان کو بیٹھ کے سن کے ان کے مسائل حل کر دیے جائیں تو کوئی تاجر ٹیکس دینے سے گریز نہیں کرتا. لیکن جب اس کے اوپر کوئی نوٹس دے کے امپوز کیا جاتا ہے تو پھر وہ پروٹیسٹ کرتا ہے. اچھا, اس میں اب کیونکہ اس پہ ہم نے سپر اسٹورز کی بات کر لی, اب تھوڑا فلور کی طرف چلیں گے. وہاں ود ہولڈنگ دوبارہ سے امپلیمنٹ ہو گیا ہے, اور انہوں نے بڑا گھما کے آپ لوگوں کو پکڑا ہے, کیونکہ آپ لوگ ایسے بھاگ کے ان کے سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے اوپر سے بھاگ کے پکڑ جی وہ بھی ایک مسئلہ. ابھی تو کچھ دوستوں کو نوٹسز نہیں آئے. ابھی جیسے ریٹرن ہماری جائے گی, چونکہ جولائی جون میں کلوز ہوا ہے,
تو اب اس کے بارے بھی میں نے اپنی جو اوپر ہماری پاکستان فلور مل ایسوسیشن ہے وہاں پہ بھی بات کی ہے، اور یہاں پہ بھی دوستوں کے ساتھ بات کیا ہے کہ ان کو ملا جائے، تاکہ یا تو یہ خود ہمیں گندم دیں جو گورنمنٹ نے خرید کی ہوئی ہے، اور جس نے ہولڈنگ کی ہے اس کو پکڑیں۔ اب یہ ہولڈنگ کرنے والے کو تو خود شاید دے رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے آپ دیں، دیکھیں نا 1800 روپیہ ریٹ تھا، ہمیں 2000 روپے مل رہی ہے، وہ 2000 کے اندر جو 200 روپے کا یا 500 روپے کا بوری کے پیچھے فرق ہے وہ اینڈ کنزیومر پہ جائے گا، جو مہنگائی کا شور ہے وہ تو مچے گا۔ اگر یہ 2-4 چیزیں جو حکومت چاہے وہ بغیر پیسہ لگائے یہ چیزیں ٹھیک کر سکتی ہے، اس میں تھوڑی سی ایڈمنسٹریٹر جو ہے نا وہ پاور استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ FBR کے ساتھ بھی ہماری دوبارہ سٹنگ ہونی چاہیے کہ جو ہمارا ایک را مٹیریل ہے، کیونکہ دوسرے بزنس میں بہت سارے را مٹیریل ہوتے ہیں، ہمارے پاس صرف ایک را مٹیریل ہے، گندم ہے، گندم سے ہم نے آگے آٹا، میدا، چوکر بنانا ہے، اس کے بارے میں کوئی لاہ عمل جو ہے نا وہ بنایا جائے، تاکہ یہ جو اینڈ کنزیومر پہ آگے اگلے والے دنوں میں آ کے قیمت کے حوالے سے پریشر پڑے گا وہ نہ بڑھ سکے۔ شاید ممتاز باجوہ صاحب موجود ہے، بہت شکریہ۔ ایک چیز جو ہمیں پورے پروگرام میں چیزیں مل رہی ہیں لوگوں سے، وہ ایک پوائنٹ ضرور ہے کہ جو رجسٹرڈ ہے اسے کہا جاتا ہے آپ سے منسلک جو لوگ نان رجسٹرڈ ہیں نا ان کی ڈیٹیلس تو ان لوگوں نے دے دی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایمفسائز کریں کہ رجسٹر کریں۔ میرے خیال میں FBR اپنا کام جو ہے وہ دوسرے لوگوں پر ڈالنا چاہ رہا ہے کہ آپ لوگ ان کو پکڑ کے لائیں گربان سے اور ہمارے پاس چھوڑیں، تاکہ آپ کا جو کاروبار چل رہا ہے، آپ سے جو تعاون ہو رہا ہے وہ بھی بند ہو جائے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، دوبارہ سے پروگرام کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ FBR کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تاجروں کے بہت سارے گلے شکوے ہیں۔ چودھری طلعت محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ SVP بھی ہیں، سینئر نائب صدر ہیں فیصل ایوان صنعت و تجارت کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ FBR کے وکیل بھی ہیں اور اس معاملے کو سب سے زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور تاجر لیڈر بھی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں یونیک ہیں، تو ان سے ذرا اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری سمجھا میں نے۔ اچھا صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت FBR اور تاجر بڑے ٹکراؤ کے ماحول کے اندر ہیں؟ FBR کہہ رہا ہے آپ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، جبکہ تاجر کہتے ہیں ہم ٹیکس نیٹ میں جو موجود ہیں ہمیں بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، جو نان اس وقت فائلر ہیں ان کو شاید سہولت دی جا رہی ہے، اور 3% کی جو ونڈو اوپن ہے اس کی وجہ سے نان فائلر زیادہ فائدہ مند ہے اور فائلر اس وقت زیر عتاب آیا ہوا ہے۔ آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ یہ جو خدشات تھے ہمارے پاس، جو کونور کے اور ہریہ والا چوک کے سوسا روڈ کے، کل وہ ڈیلیگیشن سارا پرسوں آیا تھا، پھر ہم میٹنگ ادھر کی تھی، وہ پریزیڈنٹ صاحب نے پھر مجھے انسٹرکشن دی کہ آپ وہ RTO رابطہ کریں جائیں۔ میں نے وہ چیف کمشنر صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کل ہمیں 11 بجے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ کل میں سارے دوستوں کو لے کے گیا۔ سر جو خوف و ہراس والا عنصر تھا وہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیف کمشنر صاحب ہیں ماشاءاللہ بڑے ویجیلنٹ ہیں، بڑے وہ پیشنیٹ ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ بالکل نہیں، نہ تو ہم ٹیکس مانگ رہے ہیں، ہم ٹیکس نہیں مانگ رہے، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے۔ جو گورنمنٹ کا 2 سال پرانا قانون ہے، ان کو 1.5 سال سے ہم تاجروں کو دے رہے ہیں، بار بار نوٹس دے رہے ہیں، لیکن کائنڈلی اس کو، میں نے کہا جی پھر مسئلہ ہے ایجوکیٹ کا، ان کو پراپر ایجوکیٹ کریں۔ انہوں نے کہا جی اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اس سلسلے میں کل تھرسڈے کو 12 بجے ہم نے ایک میٹنگ انعقاد کیا چیمبر میں۔ فیصل آباد کی ساری ایسوسیشنوں کو، ہر ٹریڈ باڈی کو ہم نے بلایا ادھر، ان کو ذمت دی ہے کہ وہ تشریف لائیں، ادھر بریف کریں گے۔ اور ہم نے ان سے یہ جو ریکویسٹ کی ہے، جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ پورے فیصل آباد میں سارے کمشنر وہ نکل کے ایمنیسٹی اسکیم تھی تو بازاروں میں گئے تھے۔ میں نے کہا جی جس طرح آپ بازاروں میں اس وقت گئے تھے، اسی طرح اپنے کمشنر صاحبان کو بھیجیں بازاروں میں، چھوٹا عملہ نہ بھیجیں۔ وہ کمشنر صاحب جائیں، وہ ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، ان کا ایک اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے، وہ ان کو ایجوکیٹ کریں پیار سے، ان کو سمجھائیں۔ تاجر محب وطن ہے، تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں، تاجر ملک کے لیے جان نثار کرنے کو تیار ہے۔ بلکہ جو صاحب ہماری اگر ہم تاریخ دیکھیں تو سب سے زیادہ کبھی بھی ملک کے اوپر مشکل وقت آیا، جہاں امداد کی ضرورت پڑی، تو تاجروں نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کا حصہ لیا۔ مشکل وقت کورونا کے اندر، پینڈیمک کے اندر ساتھ دینے کی باری ہے، سب سے زیادہ انہوں نے کوفتے برداشت کی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کی بات بالکل صحیح ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خود وزیر جو ہمارے خزانہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈر کی علامت ہے اور یہ بلیک میل اور ایک خوف کا ماحول پیدا رکھتے ہیں۔ جی بالکل رکھتے ہیں۔ وہ کل بات ہوئی ہے، دوستوں نے اپنے گلے شکوے کیے، ادھر بتایا انہوں نے۔ مثال کے طور پر ایک دکان کو 150-200 اسکوائر فٹ کی ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا جی کہ AC لگا ہوا ہے، لیکن اس ہمیں وہ دھمکی دے رہے ہیں۔ وہ کہہ کے گئے، انہوں نے کہا کہ چیف کمشنر صاحب نے کہا جی آپ ہمارے کمشنر صاحبان کا نمبر لیں، شہر میں ان نمبروں کو ویزا کریں، کسی جگہ کوئی پیسے مانگتا ہے، کوئی ہراسمنٹ والا عنصر ہمیں بتائیں۔
वो हम एक्शन लेने के लिए तैयार है, नहीं होगा। बात यह है कि देखें, करप्शन इज़ ऑलवेज देयर। हमारा माशरा ऐसा है, करप्शन है, लेकिन हर बंदा करप्ट नहीं है। इसका सद्भाव करने वाले भी अदारे हैं, मौजूद हैं सारे, तो हमें उनसे तावन करना चाहिए। लेकिन जो सर देखिए, जैसे स्टोर्स वाले हैं, सुपर स्टोर्स मालिकान हैं, उनकी तरफ से भी ये इतराज़ात आए, वो एक उन्हें स्पेसिफिक कहा जा रहा है सेल ऑफ पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ सेल वज़ा किया जाए। देखें, वो तैयार हैं, वो टैक्स भी दे रहे हैं, वो ऑलरेडी फाइलर हैं, लेकिन एक बंदा पीछे से जो रजिस्टर्ड ही नहीं कंपनीज, तो अब उसको टैक्स नेट में लाना तो FBR का काम है ना। ये स्टोर मालिक का वो कारोबार भी करे और दूसरों को कन्विंस भी करे कि तुसी जी टैक्स भी दो। सर बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, बिल्कुल यही बात है। टैक्स नेट में लाना ये गवर्नमेंट का काम है, हमारा काम नहीं कि एक दूसरे को पकड़ के दें। इस तरह तो हम आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट एज ए प्रिंसिपल के कि हमने अनरजिस्टर्ड को काम नहीं करने देना। वो हो सकता है, अब हमें कहे जी कि वो आप अनरजिस्टर्ड का बताएं, हम कैसे बताएं? वो हम कारोबार करें या वो ये धंधा हम नहीं कर सकते, ताजर नहीं कर सकते। कैसे देख रहे हैं कि आप इसको कानूनी पहलू से भी देखते हैं FBR को? FBR के इस्लाहात की कहाँ ज़रूरत है? एक नई स्कीम भी आ रही है, एक्सपोर्ट स्कीम 2021, जिसमें इनपुट्स के ऊपर मुकम्मल तौर पे ये है कि राहत मिलेगी एक्सपोर्टर्स को, बल्कि एक्सपोर्टर्स को 30-40 तक फ़ायदा होगा, और जो जाली इनवाइस माफिया है उसका भी जो है वो कला कमा हो सकेगा। नहीं देखिए बिलाल साहब, जो है रिफॉर्म्स इंतहाई ज़रूरी होती है। रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि जो आपके सिस्टम में खामी है उनको हम दूर करें। ग्रेजुअली हम जा रहे हैं बेहतरी की तरफ। अब देखें ना, ये अब दौर ये आ गया है कि अब हमने अपना एक्सपोर्ट की और चेक आ गया बैंक में और आपको मैसेज आ गया, कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं हुआ। सैकड़ों मसाले हैं हमारे पास, इसी तरह हो रहा है। डे बाई डे इसमें निज़ाम में बेहतरी तो आएगी। लेकिन एक दूसरी बात बड़ी दिलचस्प है, हम गए थे जुमे वाले दिन, मैं और वाइस प्रेसिडेंट साहब, माई साहब, हम गए थे प्रेसिडेंट हाउस। उधर तकरीब थी वफाकी टैक्स मोहसिब साहब की। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा जी कि FBR के चेयरमैन बैठे थे। उन्होंने बताया कि इन्होंने जो पिछली एमनेस्टी स्कीम थी, बगैर पढ़े, बगैर कानून पढ़े, उसको इन्होंने एज इट इज़ नाफिज कर दिया पिछली स्कीम को। वे रैस के वो पॉसिबल नहीं थी। जिस तरह हम कोई भी काम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो ABC से शुरू करते हैं, ABC XYZ पे ख़त्म होती है। इसी तरह जो गवर्नमेंट का नोटिस है वो आखिरी नोटिस पहले नहीं आ सकता, वो नोटिसों की एक ग्रेजुअली तरतीब होती है। इसी तरह इनकम टैक्स जो एमनेस्टी स्कीम थी उसको अवेल करने के लिए डिक्लेरेशन, CPR, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सारे की एक तरतीब थी। उन्होंने कहा कि ये किसी को तरतीब का ही नहीं पता, इन्होंने बिल्कुल गलत किया। और वो सारा जो था उसका वो एक साल स्टक ऑफ के पड़े रहे लोगों के। फिर वो तकरीबन 11,000 केस थे, उनको उन्होंने बाद में वफाकी टैक्स मोहसिब साहब ने उनको एडजस्ट कराया, उनको रिलीफ उन्होंने दिलवाया। इसी तरह एक बिलाल साहब बड़ी दिलचस्प बात उन्होंने ये बताई कि मैंने कमिश्नर साहबान को कहा, उधर FBR के मेंबर साहबान को कहा कि मुझे ये बताएं कि आपकी कैपेसिटी कितनी ऑडिट करने की। उन्होंने कहा जी कि 17,000 जो टोटल ऑडिट के केस निकलते हैं उनके 17,000 केसेस के हम कर सकते हैं ऑडिट। वे रैज निकाले थे 40,000। उन्होंने कहा कि फिर आपको अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है ये, तो फिर आपने क्यों इनको निकाला है? तो फिर उन्होंने तादाद उसकी रिड्यूस करके 20,000 की है। यानी कि कहीं ना कहीं फ्लॉ तो कायम है। मतलब यानी कि जो, अगर मैं ये कहूँ, आम आदमी के लिए पुलिस को एक थ्रेट बना दिया गया है, इवन कि वो अदारा खिदमत के लिए। ऐसी कारोबारी अफराद FBR उनको बेसिकली अकोमोडेट और फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है, लेकिन वो एक खौफ की अलामत बन गया है। सर जितनी ज़्यादा फासले होंगे उतनी ज़्यादा दूरियां होंगी, उतनी ज़्यादा वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। इनको प्यार मोहब्बत वाला माहौल बनाना चाहिए, प्यार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन करना चाहिए, प्यार वाला। ऑडिट कम से कम करें, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए ये कानून बना दें कि ऑडिट नहीं है। जिस तरह जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में था, इन्होंने तंग नहीं किया लोगों को, और इनकम टैक्स की जो तादाद उस वक्त बढ़ी थी कभी नहीं बढ़ी। इसी तरह सर अब ये
थोड़ा सा निज़ाम को रिलैक्स करें, लोगों पे एतमाद करना सीखें। बहुत शुक्रिया। जो तलब महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो उसने बड़ी एक बहुत ख़ास बात एक आखिर पे कह दी कि थोड़ा सा माहौल लीनिएट करें। देखें, अगर एफबीआर के अदारों को एक दोस्ताना माहौल के अंदर लगाएंगे, लोग मेरे ख्याल में वो नॉन फाइलर हो, वो अदारे में जाए, जैसे हम किसी भी बैंक में एक शख्स जाता है लोन लेने, तो वो मुख्तलिफ ब्रांचेस में जाके अपना मकसद की चीज़ें देखता है, तो वहाँ इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए, वो लोग आएँ और आके देखें उन्हें क्या इंसेंटिव्स मिलने हैं। जब इंसेंटिव्स की तादाद ज़्यादा होगी तो लोग ऑटोमेटिकली उस नेट में आएंगे। जब लोग नेट में आ जाएंगे देन यू कैन डू अ बेटर जॉब कि हम उसे चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक थानेदारी निज़ाम लगा देंगे, पहले आते कहेंगे जी जिसने ना दिया उन्होंने लम्बे पा लेना तो छितर पहने, तो फिर तो डेफिनेटली वही होना है जो लोग अब कर रहे हैं, वो डर रहे हैं, उस एफबीआर से जाने से डर रहे हैं। और जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं उनके ऊपर इस वक्त ज़्यादा कदगनें लग रही हैं, जो इस माहौल को ज़्यादा पेचीदा करें। बिलाशुबा एफबीआर के जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, वो इसको बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस के ऊपर लेकर जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी और कानून की और कुछ जो अमेंडमेंट्स हैं वो करनी होंगी ताकि बेहतरी से आगे बढ़ा जा सके। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।